شاء الله تكونوا كاع bien et en bonne santé. Comme les autres pièces dans lesquelles l'éclairage joue un rôle indispensable pour créer un espace convivial et facile à vivre, la cuisine aussi a besoin d'un éclairage adapté. Pour manger, pour travailler, pour le partage et aussi pour les devoirs des enfants. C'est pour cette raison, il est essentiel de bénéficier d'un confort visuel. وهذا واش حنعرفوا في هذه la vidéo. الحاجة الأولى اللي حنا نهضروا عليها هي les types d'éclairage. عندنا 3 types d'éclairage, le général, le fonctionnel et aussi le décoratif. نبداو نهضروا على le général. L'éclairage général حيضوينا l'ensemble تاع la pièce ديالنا كيما ما نعرفوا نقولوا et aussi حيساعدنا في la circulation داخل la cuisine. هاد لو جينيرال يقدر يكون سو فورم دان بلافونيي كيما يقدر يكون دي سبوت انكاستري ويقدر يكون اوسي دي بانو على ليد. هاد لي بانو على ليد سو سون دي بلافونيي. بارابور ليكليراج جينيرال حنا نهضروا على لومبلاسمون تاع لي بانو على ليد. لي بانو على ليد ديالنا البانو على ليد الاولاني حندسيو ندنوه على الحيط ب 1 متر 20 1 متر 50. Après, entre un panneau et un autre, 2 mètres حتى 2 متر 50. علاش قلنا مع الاول ندنوه على الحيط باسكو يا لو موبل هذاك. Après, entre un panneau et un autre, 2 mètres, 2 mètres 50. فهمنا هذه داكور قالتك مي هذه تقعد اون جينيرال باسكو على حسب لو ديمونسيونمون تاع البانو على ديالنا اوسي على حسب لا بيس ديالنا تكون كبيره صغيره كو البانو هذاك يكون كبير صغير دونك هذه سي اون جينيرال. لا حاجه الاخرى هاد لي بانو على ليد حيكونوا شغل يضوونا لونسومبل تاع لا بيس ما نسحقوش دوطخ سورس ديكليراج بزاف نسحقو شويه نزيدو شويه ماشي بحاجه. باغ كونطخ بارابور الكونفور فيزوال حيكونوا بزاف قويين على بها بوكو بلوس نقدروا نلقاو لي داون لايت كتر. وهاد لي سورس ديكليراج كي نستعملوهم حنشوفوا بلي حيخرج لنا لومبر تحت لو موبل ديالنا وين لو بلان دو طرافاي اي اوسي فوق لو موبل تاعنا. لو موبل ديالنا نستعملوا دي لاد هما اللي يحضروا لنا الفوق تاع لو موبل حيمدوا ان افي اوسي يحضروا لنا لو بلافون باش ما يقعدش عندنا هذاك وين فوق لو موبل حيكون شغل مظلام في لومبر. ومن هاد لو كا حنا نهضروا على ليكليراج فونكسيونيل. ليكليراج فونكسيونيل حنلقاوه وين لو بلان دو طرافاي اوسي نلقاوه وين لا زون دو لافاج ونقدروا نلقاوه اوسي في لا طابل ا مونجي. علاش قلنا بلي لو بلان دو طرافاي تاعنا يسحق ان اكليراج بوحدو باسكو كاين لومبر تاع لو موبل ديالنا اي لومبر تاع لا بيرسون. Alors pour l'éclairage fonctionnel اللي حيكون وين لو بلان دو طرافاي ديالنا كي يكون عندنا لو موبل نديرو تحت لو موبل ديالنا واش نقدروا نقدروا نستعملوا دي سبوت وكيما نقدروا نستعملوا اوسي دي لاد يقدروا يكونوا دي ستريب لايت وكيما يقدروا يكونوا اوسي دي بار ديكليراج. Pour les sources d'éclairage اللي حنضوو بهم لو بلان دو طرافاي ديالنا نسيو ندناو ليه حيكونوا سو لو موبل نسيو ندناو شويه على الحيط باش ما يكونش عندنا بزاف دي اسباس فيهم لومبر باش يكون ضاوي بيان لو بلان دو طرافاي تاعنا. وكيما رانا نشوفوا لا ديفيرونس انتر لي دو فوتو. الوغ كي نستعملوا لو ستريب لايت لو روبون هذاك اللي قلنا عليه مع الاول حيجينا ساهل باش نلصقوه في لو موبل ديالنا اي اوسي ما حش يدي غاسبي بزاف لينيرجي وثاني حاجه ما حش يجينا شغل ترو تشالور من لا سورس ديكليراج وحيضوينا بيان لو بلان دو طرافاي. اي في لو كا كي ما يكونش عندنا ان موبل من الفوق نقدروا نستعملوا دي سسبونسيون حيلعبوا ان رول ديكوراتيف اي اون ميم طون فونكسيونيل. هضرنا على ليكليراج في لي بلان دو طرافاي دوكا حنا نهضروا على ليكليراج في لي كوان دو روبا. اللي في ليكليراج في لي كوان دو روبا نستعملوا بوكو بلوس لي سسبونسيون تاعنا هادوما ما حاش نحطوهم هكاك برك لازم يتحطوا على حساب لا فورم الماتيريو تحطوا اوسي على حساب لي بوين ليمينو اللي حيكونوا لتما اي اوسي على حساب لا اوتور تاعهم بارابور لا اوتور تاع لا بيس اي لا طابل. نقدروا اوسي نستعملوا في لو مابل ديالنا في لي زيتاجور هذوك نقدروا سوا كي يكونوا اونفير ولا يكونوا هكاك مفتوحين نقدروا نستعملوا لي لاد باش يضووا لنا يعطوا ان ايفي اوسي شالورو يعطوا اون امبيونس هكا لداخل اي اوسي باش يساعدونا كي نجبدوا عفايس نحوسوا عليهم. حاجه واحده اخرى اوسي حنشوفوا بلي كي نشوفوا دي زيكزامبل في الانترنت ولا حنلقاو بلي كاين دي كويزين يكون فيهم الضوء من تحت. علاش هذاك الضوء لتحت هذاك باش كي نكونوا نايضين في الليل ولا كي نحبوا الضوء خفيف ما يديرونجيناش ما يعميناش نستعملوا هذاك باش يساعدنا بور سوريونتي مي وثاني ما يكونش يديرونجي. Et à la fin, pour l'éclairage décoratif, حيكون déjà l'utilisation de plusieurs sources d'éclairage في la cuisine, on le considère comme si un éclairage décoratif. Et aussi l'utilisation de les suspensions, ça dépend la forme, ça dépend كيفاش تخيروها قاعدتك. Et تاني les couleurs qui نستعملوا les couleurs في les LED هذا قاعدتك داخل في l'éclairage décoratif.
Pour le choix d'éclairage pour la cuisine, vu que la cuisine est un espace de travail, espace d'activité, on utilise le blanc. Mais on utilise aussi le jaune pour les coins de repas, pour qu'on ait un effet chaleureux. Il y a de préférence l'éclairage est équipé par un variateur dimmer. Pour على حسب la journée نستعملوا نقص ونزيدوا في l'éclairage على حسب كيما نحبوا حنا. Bon, il y a plusieurs sources d'éclairer la cuisine. واحد اخرين ما هضرناش عليهم كيما كاين plusieurs façons d'éclairer la cuisine. كل واحد على حسب واش يساعدو في sa cuisine. C'est juste que هضرنا على فايس دو باز اللي لازم نعرفوهم. Après كل واحد كيفاش يحب يدير la cuisine تاعو. لحقنا على fin تاع la vidéo. Je vous souhaite une bonne journée. Salam.